Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mbadi maninkol mbal konton na nsewota ni lokun fana ngana nale kacha comme lokun nka kenyame. Info 15 alialon na journalo mi alon ko ni data internet ikaji yele anata kiskisiroke ala do kula do ka mi landing gemme anata kiskisiroke parce que ni ajube Université Ziguinchor ka mais Université Assane Seck ali ajele dindi mul katar grève wala jama e ka domoro ke restaurant minto a dédalé e la laboratoire mansi e ka karanda min fa mansi wati ba grève wala fo université dorkeda sai mansa ko do ko min bije fa ya do ko laban pour ka jube ko be tala nyami fo ay ta silola ay normal fo dindi wol ka karan silola yo wato lo mansa ta jube ko sai abe nyami den fo nga do ko ki bari ni laba ngamiral nata jubele parce que étudiant situation ne ba kere mi alon ko ni 1000 francs que université tamandi ni manna ben ali memu université nyaton ko non kurfia ali alone inata ya bondi amam me fanan kote ke mi alon ko université tamandi ranol ali milka dingol ka la domur koli ila ladula kol ila kujama université minka tamandi ka fole Mamadou Diombera ko lon directeur de Cruzti inato fanan ni lokun tambilal conseil des ministres kay ko nge bondile ye Casamance dindo fananati Mustafa Lo Diatta ye à la place auto bari kabri na journaliste onata qu'est-ce que ka long munatna parce que Mamadou Diombera mil beba do ko université Assane Seck ikolo ko mo sobelon do ko lalo sa ni momimba do ko la aba do ko beto la fo mo be lata ko kabrin 2016 abala doku wala inata lunkini ya bondi mol ba fola me muni atina nyimba doku beto la ya bondi na journaliste on ata kiskisroke kabra kiskisroke ya rafan kule ba duma parce que kawol foy ko ndella nyimba ko kodi ko wala ka kul be dada wala ka kul be tinya say Mamadou Diombera mol nata fu ko say université Ziguinchor fo mansay kodo dunije parce que restaurant wika domoro ke dami no adetale foi restaurant do dada foi salle do dada sa inata fu kra ngo ku be jube nga jube mba tamandi no nyami mansa ba jelle bondila fo do ko leke inata appel d'offre wolo meta ka falel ko mansa bu ka wili la dron avo ko kari telemina ye dogo kenni aka fole ko ndede lafa nyindo ku kare la juma ñu len ba keno la ñe momo ya fo ko ntede mbañin do ko keno la albanjola nangam le ka fole appel d'offre man sada kana jube ko nyim mol min be ko ibañin do ko kela momo ya fo ataba kela nyami ntel ngami ra ñing to mbi wol ta dadiata wala ñing wol min fo mole wol en kumu tam ba marché di la wala nata ke Ziguinchor kabriya ke sa e ko marché dal université pour ka do ko watra wu fan professeur Mariteu Niane wol bije yalla professeur Mariteu Niane Cheikh Oumar Ani o remplacé. Et ko ça ni marché million keme woro wala 700 millions et yanta du bela pour que do ko ke wala. Mais o appel d'offre nga min falié entreprise o mi a gagné nga min falié en 2017 londe entreprise o mi a gagné wolon EGBTP minta moati e ka folie Mamadou Ndiaye woli marché gagné kabra marché gagné ay do ko folo do ko tata do ko la lota mol ko muno ko yara Mamadou Ndiaye ay ñu ala fenol bela tu atata si Amérique do ko be lota étudiant ba kamfale ba grewol karawol man soto no ko be ba bloquer ko sa mune bakela man sana ta fo sa
Mamadou Diombera il faut ya jube nin do ko pour ay laban jelle nyanta sila Mamadou Diombera fana a wilta ay qu'est-ce roke ka fule évaluation ki ka jube nyimi be do ko lunda e do ko dandi janne sa pour nga do ko tama nyina nyanta kala Mamadou Diombera na ta fuga te la miro kabra ay karaw minke o ko la ka ko qu'est-ce ate ya mira million keme saba obo do ko la banola bare Mamadou Diombera na lo no ato fula parce que mol kodi domodula ite ka fu ko mbako tamandi la silol la ni me hakilo to indi molta kenola parce que bi jamano kalabante ya ni ba posoto iba suñaro le ba kul warandi la pour ye fen soto je bi wol ba keri mais ni te koy bitara silola jama ni me hakilo to ila kol sitia adu Mamadou Diombera na mira bi woli ala kotinya parce que ate ko nyin doko million keme saba o ba doko labanola o dor ka ko Dakar kunu kumbalin bije hakiko hakilo to ni kew dal ngamre ni hammotala nga ko di domodula so dole ate kata ni ko di ndium fo moli o wato lon alia lon ni ministre de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation kafme Cheikh Oumar Ante mobe ajile kabra banun directeur kud mimba Dakar comme Mamadou Diombera ba yido ko min Dakar kalbante ya min ke nunje alia ajile fam pap ale fon e livre bondi je ka yitandi ay aka kalbante ya min ke je pour que kodo bondi je ça inato ke ministre de l'enseignement supérieur woto université do ko be atrignanta ka tamandi ça nga ko min faale de parce que normalement bi bawo Mamadou Ndiaye bortala tata Amérique mais kabri ba appel d'offre kela ni Mamadou Ndiaye le ba ñaatuno tombi do ba noma isa fono bawo Mamadou Ndiaye ti ñam mimba noma mbatu sa nga marché di wala e ko hani wata kenola ça inata modota miya lonko wolfon ka restaurant universitaire o min ka gérer ka fole Mansour Ba iko Mamadou Diombera e afo e doko laban o fana nata fo ate dal in doko pour ka laban a jube ala calcul ndingol kele a mira dal o million keme saba Mamadou Diombera min fo o mansi ate million keme wala comme folo dula ya folo dami kabri o kibaro futata ministre Cheikh Oumar Anne Cheikh Oumar Anne ngamela hakilo ko na ko bartonya to nya nyilde hammo ma wara ko ala ke marché ala ke milliards ani million keme wala 1,7 milliard wolon ne ika mojo karfa milba do ko je kejo wiltan saba ya ko kejo wilta wor ku ya dakaf ka to morsi wo fono bawo ni Mamadou Diombera ko ataya mira ko million keme sababa do ko labanale ate nata ko ka ko fo yake milliards ani million keme wala adunte mo maja ba mun do ku sifa min natlaji mi ya lonko wonene mansoto sai problème be folota nala Mamadou Diombera e wala nyaata parce que Mamadou Diombera ko ate ala mi ya data to kala parce que bi nata ko kolke sinin somo aba kupila telekam ada to nyal ka ton ko akasafele bi ni ate ko Mamadou Diombera telo directeur cruise ate fo mi alon ka te fon e kayto sa fe na ko million keme saba te fon na wili ko ka ko milliards ani million keme wala sinin somo na duta na duta kasodron ay wol comprendre akata kala sai nak mune natake wotumo long Cheikh Oumar Anne yalla nale birema ndiaye tereto ni mie Cheikh Oumar Kane la hani papa ale kabra o livre ça fait abo kuma sifa be fola yara fa atene Cheikh Oumar Anne itelle ka business wala kenyonna yara fa wo doku ye iko wo Mansour Ba e ba kol karfala mimma université Ziguinchor pra molta yara fa wo société ni ya diala mimba ko kono
min fon tamu société ti wolon Birima Ndiaye te Birima Ndiaye ka te mu syndicaliste olti amang société tabulu aba diamu bal fo la radio to yara fan o kol a telba ko san ye wolke ka domonin ka Mamadou Diombera ñorje Birima Ndiaye aba dole teleto ni mi Cheikh Omar Anne mi ko ko ay kuma bal fo ya be doyala abe pochor la yara ko wolba dum c'est-à-dire que o Mansour Babin bije wa a tole bije ten dron mais ntatale na journaliste wa ay qu'est-ce rokele fa ay kayto soto parce que Sénégal ni société lo ikatale apix ik numéro 10 la fo ntata na journaliste o tata ay fero bege fo yo kayto le fond diala e numéro je numéro ninea même Birima Ndiaye tati 00 62 12 401 ni tari je a fenki parcelle à adresse au parcelle à donc bi mo ya lon ko to bi 1000 beaji ko Birima Ndiaye ni Cheikh Omar Anne iba lari nyon kan ni mi Cheikh Omar Anne le ko faudra e doya wotu nyun ko le ba akon aba surwal ka fimi aba ne hal aba ko be ke le ni mi ala ko fa bo la ko warandela yara ba marché dol ngene sain bawo Mamadou Diombera ya bondi jele parce que akamalef kalabante yalla sai ye Moustapha Lo Diatta yonati o fran Casamance ndimulo aketa num fon secrétaire d'état bi tele wol nati ya londi Mamadou Diombera la place a karantale londo ba bulle asa doko kenole bari o question fo mol ya fo Mamadou Diombera we bamina fate paretal kake Casamance di unde wotu mo fon hani data Dakar e ka fo ko Casamance ni mol kalbante ya ko e malla fala fo Diombera ye bamina fo Moustapha Lo Diatta ba sonnale kake bintel la dindingol la caron be ba tiñarin ko ma mune wo caron tardendi parce que mo le biye mi alon ko il a fait kodole domla e mambunda soto ye do ko ta ya tardendi bi de ko be ba terbul mol si wol fono ntel day mba qu'est-ce que sero continuer la le ka do nal dala na sito fon alba photo yele say Sénégal fana bor ñam ni information funtindi site dolka atale kabri nga ni information funtindi nak site jamayata mol ya bondi ni dal Facebook mol ba commentaire o kele ye téléphone ni tata na page Facebook mention j'aime au drone faut 1200 et quelques mentions j'aime donc isa lon jele kay mol intéressé Birima fon kabra funtita akol ko ñil ka min fo toñan tente yente men tel ko na ta toña latale ko min fo ta toñante mais man sa bien a ko nte dem bañil porter plainte la bare mo manji ka ba hañira kake parce que a lonne ko bi mbe siri minka na fundita amaninya te ne journaliste o min fane akete landing jemme amanke bi la journaliste ya folo ay sanji mo anke le sa journaliste ya ado a 40 ans ay londo sotole a 40 ans Sénégal a bote je France na ta France nya 40 ans ay journaliste a continuer ko teke adun téléphone min ka dia malite nga londi ndin sotole ñun ko ton ka min falete woto bi ning ta fo nga décision ta nga ñim bondi woto basirin kule ka yo adun nin ko soto fo be wili nga do ko ke Casamance nga wol fo nga nyaayele mor kana na ika kodo de mon kan ika naflo soto mol kan ika frige ta ika fo ñil mankuni ñil mo folo to molti ka tun sewol fono mol ñanta ke ban wala yo janim bem bandi la ka tun ñin sise ngalo no ko na ba jam falale sa itandal la fanan ko Paris katale ka jube la min jak min no athlétisme dunia athlétisme ko be min ka amarano yalo Abidjan e ma son kasoto me ya sindi ala korda ko ne ka kana funti
ala kitindiro a folota tenelun tambila le 8 juin habitala fo 18 wakela pare Lamine Diack ikolo ko watare aba président fédération internationale d'athlétisme ay kalabante yala ke parce que athlète dol bi je risol long ika kulle ika dopele ka fole ka kulle ka fu balo bala pour ni ba borle kana bata juna ni ba kuku kile kana bata juna ye kodu jama diala aya nyabita kan o kulle nata fundi dol fonko ay o kodo calculi unta kata ka di politicien la Sénégal pour que Ablaye Wade kele o ko be aba dossier konon mba dube la lele wato wa ninta tribunal bien ba kol fo la lele ker nyame alialo ye frontière soron wana kunu fana kabri molta de tribunal a dimma Massata Diack o ba Dakar o borta la manson nala ala avocat ko itele ba tribunal o danelale ye nyin kitindro ya nyorndi kote ke kadon Massata Diack Lamine Diack le dimma ala avocat fula ba Sénégal e man funtino e manano kadon avion bukata ye aéroport soron tribunal nata fay ni silo nta sonna parce que Massata Diack nga jube late amam pare sobe yala aka foko aba kesiala wa fila molma bawa alko abuka sabalon avocat kilimbijan wotam balla nga nadu ko ke na kitindro ba continuer lale woto kun teneon inata kitindro folo blala an ako normal ko ku soto je atal kumpala kunu fon do bije ka fay Gabriel Dole wolo docteur tinu minka jube athlète wol foye ku blé e balo kono le foye man ku blé balo kono ata fo na ta fo ko ha Lamine Diack le ne ata kili akay ko ha mbedami kodi ku le banna de kodo mansi donc kudol bije fo nga nyabita kan parce que bi nimma nyabita kan na kolita no la nyato na keten fo milka kodol nati nye sponsorol ikana bori Lamine Diack la avocat wol ko itel bi ya lone ko Lamine Diack ay kuku ke ay ki silol la itel bayitan le tribunal la ko Lamine Diack amanki kalabande donc be bulalali akko fana noma kuku sotota je mba yitandi la mbal kontonna mbal tentula kontante ngam fo donal sita toujours Facebook alin jubeje non taleta na site auto info 15 alsi na kibaro je non taleta na chaîne YouTube info15fanam.com nali ali akije j'aime o batna la ninga kibaro sotal basutla ala barka Vamos animar.